السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Huzur say Okomshani Kronkro Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne nkyerɛkyerɛ ɛne ne suban ɛna Hazrat Imam Mahdi alayhi salam ogyina so na otu ne jamaat nefo ɛno ho asɛm ɛna mɛka ho asɛm ɛnɛ ɛyɛ Komshani Islam ahobrɛaseɛ ho asɛm Nyankopɔn no ankasa aka ɛho asɛm March ne da tɔso dunwɔtwe Nyankopɔn yi kyerɛ Hazrat Imam Mahdi alayhi salam sɛ wo ahobrɛaseɛ no aso Nyankopɔn ani atwerɛ no wɔ bi sɛ saa asɛm wɔ yi ɛkyerɛ sɛ saa onipa yi a ɔde ne ho deɛ ɛkyerɛ ne sɛ ɔyɛ Messiah no ne ababio ampa na ɔsɛ Messiah no a odi kan ɛbaeɛ no ɛwɔ n'ahobrɛaseɛ mu ɛte sɛ edua baako ne aduaba mmienu anaasɛ nneɛma mmienu a aka bom ayɛ baako sɛ yɛfa no honhom mu sɛ yɛfa no honam ani o na ɛno ne sɛ Okomshani Hazrat Musa alayhi salam a ɔyɛ komshani kɛseɛ ɛna na Masih no odi ne nkyerɛkyerɛ ɛso Torah no ɛso na saa komshani wei ɔde ne ho Hazrat Imam Mahdi alayhi salam ɔsɛ ɔno nso ɔyɛ komshani kronkron Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'akyidi ni buruburuburu dakro obi ɛka kyerɛ Hazrat Imam Mahdi alayhi salam wei ɛyɛ hakikatul wahi mra na wɔtwerɛ ne ho asɛm mra ɔtwerɛ no ɔyere ne ho pa na saa mra ni so kwa no na ɔyɛ abɛn ni wo ni na akyi ɛna na ɔyɛ saa ɛna ka ho bi ɛna ɛma ne ɔyare na obi bisa no ɛfa ne mmɔdemmɔ ne ho na nasema ɔkan ne sɛ yɛ mmɔdemmɔ bɛn ho asɛm yɛhwɛ koraa no a yɛn na yɛni awu sɛ yɛde toto Komshani Islam ne sahabafoɔ no mmɔdemmɔ ɛho a ɔmo de ɔmo kɔn nyinaa to hɔnom ɛma yɛtwa no kwan Nyankopɔn kwan so ɛbea baako nso so ɔkan sɛ nkurɔfoɔ mu ni ntiaseɛ ɔmo asɛm a ɔmo ka ne sɛ me gyina brɛ no ɛyɛ a me kron no ɛkyɛn sɛ de sitiɛ asɛm de Nyankopɔn di nse ka kyerɛ mo sɛ me ankasa koraa no misu ne me ban mu no saa asɛm wei eni emu koraa sɛ me mɛpɛ ahohoahoa bi ama me ho emre bia no me na mepɛ sɛ
me hye me baabi kokoa mu a meyi me ho kora MP nanso we na ebro me so se Nyankopon no ankasa na yatwe me apia bonten na se de ono ankasa ne yichira hodo de agu me so waka ho nsem no waka me ho nsem no o se Nyankopon no ankasa na abọ maba so nanso enye me no abọ maba so komsheni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam na abọ naba so na obi beye muslim ni foforo nso a oka ahobrase ho asem ekere no 20 September ne da toso aduonum yenu Abdul Haq bia ofiri Australia oba Hazrat Mahdi alayhi salam nchen na oka kire ne se ye de ye bo arenfo ebra ahobrase buruburu mu na nioma eye kuntan ne ebro so no yen fi ho nhyem sebano aduane ene anom de ne ade a ni nyina no yen ye pa ahobrase ewum we aya ahobrase ne fasusuo kese ekron a na opese ni jamaat ne nso efa santuma efra aka no ba bi se mo ya ahobrase fo mo ya ahobrase fo enya de a ni sua no eden onipa ankasa no ahobrase nti ne awo mo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya boye inse de be sum Nyankopon se obi ehwa ne ho anase oya akakabe nsem a eno mum na ene onipa ne tibia ene ne su enkope etimontwe mo ho emfiri ho osan sutufo efa ahobrase ho no osan kan de be se inshira ne wono mu a wo ho se wo mu omubu wo ho abomfia wo ho se wo mu ewo fom kra na wo mu ensre nkrofo wabra wo mu dwen se wo mu bro wo mu so na wo kai Nyankopon na wo mu de ahobrase enam awiase enti me ka kire mu da ne da nyina sa nkrofo weinom na ya hyehye intwitwaje ede ama wonom obi a wode ne ho bedi kan bibia mu ne pesaminkuminya ene awiase ene bone ahodo no de ode ne ho behyemu no nsa onipa no se wan free sa ne omanim MP ewo sa awiase mu a da manso onfiri mu ne kra na men kan kire mu ehne fa na men fa sa ensemu emfiri ma ebeto makoma so o Nyankopon ma me sa ensemfu ano na ma me sa kasa no a ede wo kania ebeto sa nkrofo yi o makoma so na ebro bia ewo omumu no ebeyi afiri omumu me kra no hwehwe ne denden se yebehunu sa eda no a mi jamaat mu no nipa bebre a ombebe mu no wo mu be twe omu ho afiri intro ho na anohoba wo maboni na no wo mu ebe som denden na wo betwe omu ho afiri ahomaso ho na wo mbesuru wo mu Nyankopon da ne da nyina nkrofo binum honom a enkankapa ne jalsa penso ene se ye dwumadi ahodo a wo mu pese chinchina wo mu kotena enimu so wo mu pese wo mu ben khalifa no na wo mu etie ne nsem ni ye a eno de eye na emom se ahomaso nti no pese ono obetena enimu de a da bi ene enye eba ne sa ankrofo a omo ye ntoto ye no kra de nsem bebre ne bre wo mo sa ankrofo nso eti se nso so no
Hazrat Imam Mahdi alayhi salam o tu omu fo no se esese obia obekọ ba bibia no okohwe ebia ewo fom kra se ho na obeba betena na se ye pese ye de ne ba animu a esese obia oye ntoto ye no no ankasa na frew ede oba animu se huzuri se omo moye ntoto ye no se omo amfrew ama animu ana se omo amma okwan se betena animu a eni kwan se ode asem bia hye wakomam ewo ho na mom ujitum akomapam afei se obenya yankopon eho do wo akomam eno nso so ehia ahobrase Hazrat Imam Mahdi alayhi salam akase obi ani ho obetimi enya yankopon ho do wa bra nioma mienu we wontimi enyeye de edikan ene se obebubu ahomaso bia afiri na komam ti se de ebubu bepo afiri asase so sa pepepe ene se onipa bia ahomaso adwen bia afiri o wadwene mu epie na emom no de etoso mienu ene se na o aibia traka bia one obia no enam so ema ukọ boni mu bia no eno nso bebubu no den te se de ya bubu pepo egu form ma se de Quran na canon mutasaddian en chere se traka bia oni nipa obia no bubu no nemom no traka enye na mfa papa mra no eno na esi bubu no na sei no na se obe fadamfo a enye nyamenti oni baby bia ma obi a enye nyamenti asen aka no bia foforo se obetwe ohun afri bone ho anyankopon akire empaibo bi o se iya aka na abudu wa iya aka na stain wa ne esom na honkwa na ehwehwemwa wo mo a wo mo de ahobrase ekọ nyankopon anim esufre no said ye be nyankopon ani beji omo ho nyankopon no ankasa be dane omo boafo sa asemu nso so oka ho asem no oka atro ba bi se obi na obompa ye bebre pa mpa ye ne se o nyankopon ma me intwitwaje efri bone eho na efe yo sa se odwen ho se abedan no matimi aya ho brase buruburu odwen ho no wie no se abo bia ni ho no mo a wontimi oya ho brase chen abo a friend nkraman na o sha se o put se kraman na obi adwene ye ne se kraman bia ba sorry dem na obi sa se oba enso hunu kraman bia na o se mi amene sa kraman no a o dwen se o aba sorry dan mu no na esu na mi su ne sa na yankopon pa ho brase enu nti na meme ye sa ono sa ne nti ase e na oyeye no na adwene ene se ekwan bi obefa so ede anya yankopon ani je na obeye asian tron baby se onipa ne ho mobo pa no se ohwe wono ankasa ne ya wan hwa na dwene be ne se waye bibia ama homa so abefrafra enso esese onipa bu hu se onya hwe kra efe osansu tu omo amaye bayat amano no awo ne nsase no otu omofo o se bayat na nkosa kire se waton hu nyina eno ena se oti ase a obetimi enya enchira ti se de wo de aduaba aba no wo de dua ewo efomu a wo dua no awie no wo unim de eye no de ahye asase no ase na unim de ebeto no nso so nenso se aduaba no se aduaba pa na se eya nyankopon no ankasa to nsupa
egu so na afei ahyase efefe na pie nkakrakra saa na obi a waye bayat no de di kan esese ofa ahobrase ntoma fra na otwe ne ho firi ahomaso bia so ho na eba ne saa ansa na onipa no obeba se obetimi anya impuntio ne bayat nim nanso de oya na dwene ene se ono wanya bibia awie dada na nya de a obetimi anya bibi foforo bia aka ho osesa mofa emroye ene ahobrase ahobrase a nyankopon so nani baje mo ho obi a ode ahobrase behwehwe nyankopon no nyankopon so ekire ne do de ma no na sa oya ahobrase a de na obenya afa efiri mu na ahomaso nso de na de bre onipa Hazrat Imam Mahdi alayhi salam wase Adam ne mfomso di kan ye na oya mfomso nanso ono de na ahomaso ni nimu enti oda ne mfomso edi kire nyankopon na nyankopon de ho eche no sa na onipa de etie nyankopon de Hazrat Adam ne de eche no efiri se oya ahobrase nanso shaitan de wono oya ahomaso na eba ne se ye domino nyankopon dome no enam ne ahomaso no enti onipa de obetimi aye ahobrase nanso bonsam de ontimi enye ahobrase मुतकब्बर आदमी खा अपने लिए उस चीज के दावे के वास्ते तैयार हो जाता है यानी आजिज़ी के वास्ते जो चीज के इंसान में नहीं dia eni obi emuno obehwese wa sorry dendenden ese ya ahomaso ewo ho enya dia onipa ahomaso ewo emu nanso o sorry se wo ye ahobrase a eno no o ya ahomaso a eno no enye onipa osu ankasa yankopon ena okron nche ade nyina na obi a onye ahomaso na ofa ahobrase ntoma pefra no yankopon eni gene ho asen aka no ba bi se bepem sa amre yi nipa dodo ni bi ho no ma omo ewo jamaati mu a so omo te bibia etia omo kakra bi a na omo ebu afu nanso saa nsemu esese obipa uti saa nsemu ati se de be ya ahomaso ema omu na ahombrase be hye oma देखा जाता है कि जब एक अदना सी बात पर बहस शुरू होती है तो एक दूसरे को मगलूब se nipa mienu ebo kuntokwa we ehwese de na metimi aye edi oisu nkunim oisu so be hwese de na meye de di oisu nkunim nti ese ehwe de be bidi ahomaso eso enkunim na emom no unua enya asem na mo ya ma mo nhwese wo be ye bibi keke de ama unua no edi enkugu ebinum ehwe ase a nipa bebre no a omo ewa ahomaso wo no mu ahomaso ni nso nti ena Matthew Macau bebre eba nanso se eba nipa ni bi kura ho no mo de omo ehwe se omo be di ubone pa na edruba bia no omo ka ye kan ye siesie nipa ntamu a we se we eye mi se emre bi o ye se me o di me boni bi mere bi ntino me nso so me ye ni bi ebe nso Hazrat Imam Mahdi alayhi salam o ka nkrofo mo ya ahomaso o mo ya ahombrase no o mo wo achi o se dakro obia ebe free ewiase na de o free ewiase ahombrase emu no hisa Hazrat Isa alayhi salam okafa Lazarus
Lazarus no ono ne hwan sa asem wo ewo Luke emu se na oye sikani na dabia no na osesa na tade weye obi fufro na Lazarus no de na oye obi a oye hiani pa enti ekro de dane ho na okosa sikani na enchen a ne botaye ne se sikani no edidi a de ebe tofom no afadi na ho no mani kuro no atoto no nti no na nkrama nyina eba be tafreta ni kuro nim na sa Lazarus no owui na sikani no so ewui o se Bible say obi nani na ohunu se sikani no ewo bebi tenten na o sikani no na o bompaye esre se o Nyankopon ma Lazarus mra na menye no mensom no na mentimi enya nkuta mentimi nya fa hodie onhwe Lazarus no a na owo wiase na oni hwe no ono de dankwa ma wanya ntwitwaje na o de wo na oye ahomaso wo wiase no ha no muni hwe obi ho no ma enam ni sika o anase ni gina bra o no ntino one ehiafo enni no se de ese onipa o sesa no ontimi enwura Nyankopon aheni enim efe wa kan se ahomaso ni no opese otena Nyankopon aheni edwa no eso Nyankopon se oya ahobrase a ena Nyankopon nadom no ebeba so obi wo ho no Nyankopon abona no ho ba hodo binom nenso se oya ahobrase a ena sa ahobrase sa anohoba no ebebem Mama de alayhi salam wasen akase se obeya ahobrase onu ade a eyepa obi a obeya ahomaso no enya ade a obenya Nyankopon ho enije esese mufa ahobrase ose na ohne bi ewo ho na odi nioma bi a enye nioma enye papa ma ne rede na dokota no adokota fo no o madwene yo mo se oni pai ni ne eduane odi nti obeyare efei eye kakra no onipa na otu ne fo no o sorry free ho no eduane free ohne ne krom ekire ampani ampa ohne no ekru no sha asese toto no se de na onipa ni tu ne fo no a jali news ni tu ne fo no na efe ohne no ede ne ba esi edwane so ena ono ehya asese obo ewiemfo ebra na oko jali news no enchen emra jali news ehu no hu so wa ya ahobrase no eni eje ne ho ti o hya asese o sane yare
Hazrat Imam Mahdi alayhi salam na onen krofo bi ete honum fajr o ma fajr ewie na omote ho odi kan eba omo ebe fajr no di kan ba antem na one omo etena ho ekasa kakra inni uhafizu kull man fi dar illa alladhi ala min istikbar yankopon asema wakase me mebo ufiefo nyina ehon banje senkrofo a omo ye ahomaso na okasha omo se olu no ahomaso no enkyere se obi a wanya sika na bibi etisa nemom no obi a wonfa ahombrase enko nyankopon anim na wonfa ahombrase emfa nyankopon asem enya adwuma no so ye hia ni so esikani sa nipa ne ho asem ene ye kaso ahomaso akronso o kan se obi a obenya fa hudi anase obenya nkunimde obibi hu no sa mere no esese oye ahombrase pa anya na no fafa na ode kasa ansem we na emom no ono ankasa ede ni suban ede ehye sa ansemi ema se de maka no nyoma ni bi ho no mo a eye ono ankasa ne ye Adam Zawashir Ahmed o se Sultan Ahmed ka chere ne se Mirza Ghulam Qadir Sahib na Hazrat Masih Maud Islam ninua penino na se oko Hazrat Imam Mahdi alayhi salam eko webi na se nipa no etete ho no ma ono ankasa ekotena efom bi nanso ninua penino de na wama no akonwa atena so da krokra ni ho no ma ba se ope se obetena akonwa so abra nipa no etete fom se de onu odi kan e kan se oko baby ahwe baby a e fom kra na tena saa na ono so eye no ne kwanem ya Bashir Ahmed Sim Qazi Amir Hussein sa be ka chere ne se akro bisa Hazrat Imam Mahdi alayhi salam se ya kana hadith mu se akomchefo nyina ehwe enwan na wasoso ohwe enwan da na ose ai dakro oko efum na onipa no obi wo no ma ohwe ni nwan na o ka chere ne se owo bibi a seso okoye nti no hwe me nwan ema me na nipa no eko baby na fei oja nwan ne ma no okoche ya ma anwumre na obae samre na Imam Mahdi alayhi salam ne papa ye ohene okrum honum enso e ka so wonhwe emwa no wanfa no ase asembia egunu hufi Hazrat Abdurrahman Sahab Karkun ononso ase dakro na uma okoko tena Hazrat Imam Mahdi alayhi salam ne pono ano obi ewo ho no obehu na anase ono akasa peso e bibia na watimi ne na akasa na Hazrat Imam Mahdi alayhi salam ni fie mu nsusu kra no na metai eko honom nanso debia wane me bekasa nji ena oka me hu debiara da se ahomaso bi ewo ni mu emre bia no okasa ewo ne kasa no emre na osre nso ka ho hu se o tia mgu obi aso da me hu kra se dakro kra o de o anase tu a eye emre eye kasefun a kasa eye asemfu a
asemfo a enim ebu enim hu da se woni obi kasa mo wakansa asem no da Hazrat Imam Mahdi alayhi salam ono ankasa na ose ne kete na ono ankasa ye ni dubi bia wa bra o mfa ne se bibi egu ne ho fi na impo opra woni fie na insio tokra no a otimi fa kete no ankola na ededa so no na wafa na ode waso ma peja ankola na akọ baranda nim samre no na esi ni fansa ye wo bonframa ye wo ina ebi ni hodum na samre die enti na omotai eda ewo omo compound no eso na so obi benyane akora no a asema o ka kire nse menyane no gidigidi ye ne nkakrakra esa nkola no omo bobrim Haram Bashir Ahmed Sahab nso Hasan Sultan Ahmed Sahab ekan Rahim Bakshab ono nso etifri ye Osena papa abontin edan emu Sultan Ahmed Sahab ekafa Hazrat Imam Mahdi alayhi salam ehumum se Hazrat Imam Mahdi alayhi salam na esoro hono no edan no a epie no eno emu na ote hona na omode na aduane omode na aduane koma no sa ye sa amre no a na o chire kom no na o se aduane na se de na esi babia no na odibi na nka ho hwe onto aduane ne ho owie na de aka ne nsoso no odi bebre ema ehiafo jamaati ya bakosemu asamba ako hono mo a nipa nimpa Muhammad Hussein Batalwi Sahab Emra free Delhi oye monim ni free Delhi eba Batala no na nkrofo a omudi Hanafi Maliki omune from muqallidin for na غير muqallidin for no omune nkrofo a omuni Imam Abu Hanifa na se sa nkrofo ibi no machi se ahli hadith for no Yamra oba Batala no ohun se omu nipa ni hu se komsheni Hazrat Imam Mahdi alayhi salam nkwa na betimi amasa Batalu we wakano anu atum ti omu behu no se onkoro ne no enko je echiniye na omu boabo omu ho akyu na omu muqallidin fo no omu di imam fo akese no achi no na omu eware shimpa se Hazrat Imam Mahdi alayhi salam ene sa ni pay ko ye ekodin kuta ho wo ko twen ide ene enye den a omu bedin kunim enso emra Hazrat Imam Mahdi alayhi salam odru baby kra omu ko twen no obisa Hussein Batalwi se wo wadwene o sen ugidie ne sen ka kire me na me hu Muhammad Hussein Batalwi o se Quran ni dikan efe hadith na toso me afe na efe aba komsheni kun Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sama kan Hazrat Imam Mahdi alayhi salam o te sa se mo ino ka se me hwe ni se sa se mo ya wakan de no anu no me hu bibie wo mo se me be che ho achini ankrofoi na madwene yo se ene muqallidin fo na dwene yo se o kanisa de asene se yedi nkugu
nanso ɛsɛ sɛ na ɔmo pɛ sɛ kyenkyenkyena Hazrat Imam Mahdi alayhi salam ɔpɛ biribi na ɔne ne ɛgye ho akyinie nanso ɔkyerɛ ahobraseɛ buruburu soronko koraa ɛna ofiri hɔnom sɛ ɔne ne yɛ adwen Hazrat Imam Mahdi alayhi salam ɔka saa asɛm yi ho asɛm no ɔse bɛyɛ sɛ 1868 Yankopɔn ɛma ne yikyerɛ bi Muhammad Hussein Batalwa na emre bi na ɔne Hazrat Imam Mahdi alayhi salam kora sua deɛ no ɔba okosua deɛ wɔ Delhi ɛba Batala na ɔmo bɛka kyerɛ me sɛ menkɔ na me ne nkɔgye akyinie na ɔmo esi so ama meyɛ sɛ mɛkɔ Maulvi Mamdu ne hɔ ɛna ɛkɔɛ mekɔto ɔne ne papa ɛne nipa bebree na metie n'asɛm a Hussein Batalwi n'asɛm a ɔka no mɛhu sɛ waka asɛm biara ɛboro so a nti mene ne bɛtwe ɛho nti migyae saa asɛm no sɛ mene ne kɔtwe ɛtwa anaasɛ mene ne kɔgye akyinie anwummerɛ no a ɛna Nyankopɔn ɛyi kyerɛ me sɛ wɔwurade wasɛm dwumadie wei n'ani agye ho paa na ɔbɛ hyira wa ma naba sɛ ahemfo ɛbɛ hwehwɛ nhyira ɛwɔ ntoma mu ɛkyerɛ no ahemfo akɛseɛ wei ɛyɛ ahobrɛase a ɔkyerɛeɛ ɛno nti na Nyankopɔn ampɛ sɛ ɔbɛgyae ne ɔno nso ne ntoma mu ala Sheikh Irfani Sab watwerɛ ɛwɔ Hayat Ahmed emu nwoma mu ɔse nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔnom a ɔmo yɛnim sɛdeɛ nkurɔfoɔ asi gye akyinie ɛfa sɛ wobɛgye onipa no a ɔne ne gye akyinie no n'asɛm atum sɛ deɛ ɔka na ɛyɛ nokorɛ no ɛden paa nipa no ebi wɔ hɔnom a sɛ ɔde ne nkwa koraa bɛto hɔnom ɛfoma no kyɛn sɛ ɔbɛgye atum sɛ obi ka nokorɛ ɛnso Nyankopɔn kɔmhyɛni Hazrat Imam Mahdi alayhi salam deɛ ɔno deɛ na ɔyɛ ahobrɛase ama wohwɛ a na ɔno koraa no ɔnyɛ adeɛ a ɔpɛ sɛ muslimfoɔ yɛmu no matiw maka obi ɛbɛbam enti ɔmpɛ da sɛ ɔbɛtwe ne ho afiri nokorɛ ho na monhwɛ wei saa asɛm wei ahobrɛase a ɛwɔ mu sɛ wo ne obi ɛkɔ akɔgye akyinie na wobɛduru ne fie na wobɛte n'asɛm a ɔka wobɛtie awie na wobɛka sɛ n'asɛm a ɔka ne yɛ nokorɛ wɔ abra wo mfa ho sɛ deɛ na nkurɔfoɔ bɛka afa wo ho sɛ asɛm no ɛyɛ nokorɛ no wagye atum ɛyɛ nokorɛ nti wɔgye tum wamfa ho wampa mua sɛ deɛ na nkurɔfoɔ bɛka afa ne ho na saa asɛm wei yɛnhu ne fa susuo gye sɛ akɔmhyɛfoɔ akɛseɛ no wɔn nkwanam ɛne wɔn akyidifoɔ mapa no mu wei ɛyɛ Nyankopɔn adom kɛkɛ na betumi ama aduru saa gyina berɛ no na wɔnhwɛ sɛ Nyankopɔn nso ani gye ho na ɔkyerɛ n'anigyeɛ ɛwɔ ho na ɔde oyi yikyerɛ ɛde maa no na ɔde radiyallahu anhu certificate ɛka ho maa no nipa ɛntwe ɔmo adwene ɛnsi saa asɛm wei so Nyankopɔn ɛde saa asɛm wei ɛho mfasoɔ ɛkyerɛ no wɔ hɔnom a sɛ ahemfo ɛbɛhwehwɛ nhyira ɛwɔ ntoma mu onipa wei yɛ onipa a na watwe ne ho afiri ewiase ho
atwe ne ho afiri sɛ ɔhwehwɛ ewiase nanso na ɔhwɛ ne busuafo ɛyie saa onipa wei a na woni hwee saa mmerɛ no ɔno ɛna yɛka kyerɛ ne sɛ ahemfo ɛbɛhwehwɛ nhyira afiri ne ntoma mu sɛ obi yɛ wiase ni a ɔwɔ nneɛma bi wɔ hɔnom a ɔhwehwɛ na ɔhwɛ deɛ ɔwɔ no nso atumi ɛde ka nsɛm bebree Hazrat Mirza Sahab ɔno ɔkɔɔ sɛ ɛne obi akɔtwe atwa anaasɛ ɔne ne kɔgye akyinie na ɔkɔduru hɔ na ɔte n'asɛm sɛ n'asɛm no ɛyɛ no ɔamfa ho sɛ ɛdeɛn na obi bɛka afa ne ho nkurɔfoɔ ɛdi kan ɛne ne nya adwene a wɔn ne ne de asi ani ɛna ɔno nkɔ ne nkɔtwe a afei ɔno nso akɔkɔka ho sɛ ɔne ne yɛ adwene Hazrat Mirza Sahab Maulvi Muhammad Hussein Batalwi ɔkɔgye n'asɛm no atum wɔ abere a ne afrɛ ne sɛ ɔmɛgye akyinie sɛ wohwɛ a Hazrat Imam Mahdi alayhi salam akyire yi ɔne saa onipa yi ɔne no agye akyinie ɛwɔ nneɛma ahodoɔ mu ɛnyɛ sɛ ebi a na anweyɛ ne sɛ saa nipa wei ɔso kyɛn no anaasɛ onim biribi kyɛn no daabi mpɛn bebree ɔfrɛ no sɛ ɔmmra na ɔne no nka asɛm ɔne no ɛnyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛmu wɔ biribi ho oni esuro biara ɛde ma no nanso asɛm a ɔka no saa da ne deɛ na ɛyɛ nokorɛ nti wagye atom nti sɛ wadwene bɛyɛ wo sɛ bi a ɛyɛ suro bi nti na maa ne yɛ saa no ɛyɛ sɛbi ɛyɛ nimdie ɛna wonim na mmom no ɛyɛ nokoredie nti ɛna ma ɔgye atom mu ɛnyɛ sɛ ebi a na osuro Muhammad Hussein Batalwi ɛkyerɛ mpɛn bebree ɔne no ɛgye akyinie ɔne no ɛyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛ mu Muhammad Hussein Batalwi ɔtwerɛ kɔmaa no Pegam-e Haq amra na Nyankopɔn ayi no sɛ ɔyɛ kɔmhyɛni no ɔde ahobrɛaseɛ dondo ɔde ahobrɛaseɛ buruburu na ɔde twerɛ kɔma Maulvi Muhammad Hussein Batalwi ɔsɛ ɛyɛ ade a ɛden ma no paa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saa asɛm wei ɛyɛ ade a ɛden ɛma me sɛ ɛduru bi a na ɛyɛ me sɛ mayɛ mmara ma ne yɛ me sɛ meyɛ abɛabɛ wumpo mekasa bebree a na m'ani so biri me sɛ medwendwene bebree a na ɛno nso m'ani so ebiri me nanso one Maulvi foforɔ ɛtwerɛ ɛbrɛ me ɛno nti ɛna meyi mo no saa mmerɛ yi deɛ mayɛ mmerɛ nti sɛ mɛba bɛgye akyinie deɛ ɛno no ɛyɛ asɛm a ɛwɔ akyire koraa Tawzihul Maram Izala ya Awham matwerɛ saa nneɛma nyinaa ɛno nso koraa dodoɔ no ano na nkurɔfoɔ na ɛtwerɛ mekasa na wɔn ɛtwerɛ kakra bi na ɛbaa ne sɛ mɛtumi de me nsa atwerɛ nimdeɛ ɛwɔ hadis mu Imam Mahdi alayhi salam ɛna ɛka saa asɛm wei ɛkyerɛ Maulvi Muhammad Hussein Batalwi
also wo nimde bebre ewo hadis emu me de minim hwe kra na mini minsum nyame nso kese kra monhwe na ho brase nanso Nyankopon ena ede sa ade eye ankomhye atume so so obaji atum so onyintum Nyankopon na de ama me onhwe kwan ofa so ede eto ne safre no adat munshi ono so asma chiroma no ase o krata no mensa aka na Nyankopon mintimi enana se ewo nkrofo a ode ama me se mechidifo eho Nyankopon ema waninye na onfa oma unshira onyoma bebre mu me de me hwan me ni hwe menye obia Nyankopon no ankasa ena ode nadom eton supa egume so Nyankopon ohunu me mra oye bebre nsuso no na ama me ahodin bebre ohunu me makwadworo bebre nanso ama me ahodin bebre di nshira bebre egume so den na memfa na Nyankopon ase se nipa we ya oni hwe Nyankopon ena ohunu me mobo omra na me hye natiemu ohunu me se me hye natiemu no oyi mi free natiemu Nyankopon ohunu se me da asase ne so na minim hwe so ametimi ayo Nyankopon no enema me ahoden na ohunu se minim de bia no no na ma minim de nimdia me wona Nyankopon no ena de ama me waya dum bebre ama me amintimi kura enkan na setie bia no mo oda ode ahye mumu mo amoye mpanimfo oda ode ahye mumu efa me ho no mintimi ena na ase ewo ho Nyankopon ebe shira munyina se mabeka me ho Nyankopon ebe ma munkonimde ase Yakub saberfani o kansa asemwe atudwa no ode azumatu Islam ode ni krata we etu edwa no o choro chase ese we echre Hazrat Imam Mahdi alayhi salam ne ahobrase buru we sansem we num nyina no oda ho Nyankopon ase ewo ho Abraham Hazrat Masih Islam oka se oye Masih no odi kan ba ne fasu suya waba na Obi Hussein Batalwi sorry na den ka se oye fitna na obesai ni jamaat no o chro ya mane ba se o se sade ono nauz billah opeja ekron Hazrat Imam Mahdi alayhi salam no te sade ono ekron no o se efe obe mana tofom najune ye ne se ono na imra Hazrat Imam Mahdi alayhi salam o chro Burhani Ibrahim Ahmadiyya no opeja Hazrat Imam Mahdi alayhi salam no ekron ni janabre Maulvi Sahab Hazrat Imam Mahdi alayhi salam chro no krata se na homa so yin na chri no Hazrat Imam Mahdi alayhi salam o chere no ahobrase pa ni odo na o chro koma ne se menya krata no na Nyankopon no ankasa nim so no na asma me na kopem se Nyankopon ebeyi bibia kire me ani da edi pefe no enya de amede me bie ma no aka bibi nanso se Nyankopon yebi amede a na maka no sa pepepe enti se o asem bia oni Nyankopon na wo sa asem no
se me ka se Hazrat Isa alayhi salam wa free mu a mo ye muslim fo na se nka mo bo me kra na nso mo asori itia me na me nso minim se o adwene mu de ebia na wadwene mu fan enso said o kasa ene kwan a o fa so eye nioma no enya de ame no ya adwene e wo ho nanso oniyat eye wadwene mu ne de megidi se wadwene mu fan enso se nsema o de o ye no metimi me ne muti me tia wo ewo me ne onya adwene wo ho nanso wakoma mu de me makoma mu de me do pa enye me buta ene se me di nkuni ma na se we be se nanso Nyankopon na ahya me se me nka bibi emfa ho se me di nkuni ma na se me ni nkuni me de me di ehu hia me an se Nyankopon se me nye na maye minim se utia me no ebia wadwene mu fan wo ho nanso madwene ye me se de di kan na se sa woni me kasa na wan kasa o kan me uma tawdil maram izala ya ham ese o kan ansa o ye madam fo nanso se wa sori atia me ha me nanso sa obe sori atia me a se eye nokoredi enti di kan ye kan me uma no se no mo o pese oni mi hia metimi ye wa hia na ye di nkomo me yare amane ba se edrume bi as asori kra no ti yare ntimi enyina ho no mo enye na nso so se mi hia wa be ne nkakra akra hia wo Ratma Islam achro Muhammad Hussein Batalwi achro no krata wa bi se o sema achro ye no na Hazrat Maulvi Nuruddin ne uma ne krata achro edema wo no na emu eden na ulama fo no mu no esese chere suban pa na we nyina no edi enti ne yeye se de be ya nyina no ye betimi adi komshin sa islam achi mede me pe ahobrase me kai se nakro hindu ni bi ana otia islam o kasetia islam ya bughz alaihim ye menso meka sede ono o sini me kasa e no ana mesmi fa ho eyi na no den so Nyankopon ka kire me se to bo ase ema no yen de ya ne ye de se obi etese e poda ho nom na no ma ede na no akoko bonsuo ni bi ede ya ne beti afrim ti Nyankopon no onhwehwe ahomaso mfiri ho ohwehwe ahobrase ene free ho enti si ebe bibi na Nyankopon ebubefu ye de enke yenye de ye enimbe gu ase e owiase nanso Nyankopon ni beje ho
na sɛ wɔpɛ biribi a Hazrat Imam Mahdi alayhi salam na ahobraseɛ no akɔduru gyina berɛ a sɛ biribi na ɔhwehwɛ a na ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn ɛdɔ na ɔhwehwɛ na ɔtuyɛfo bebree sɛ yɛnhwehwɛ ahobraseɛ ɛno a na Nyankopɔn ɛbɛhwɛ so ama yɛn anigyeɛ. Nyankopɔn ɔmmoa yɛn ne yɛntumi ɛmfa ahobraseɛ ɛkwan so. Amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.